बर्तमान आम रामचंद्र को धनुर बाण दे देछु तापरे रामचंद्र को जीन पैंट एवं जीन पैंट एवं शर्ट पिंधाई धनुर बाण प्रस्तुत करी रावण ऊपर प्रयोग करबा पई अस्त्र तांको दे देबो। पुणी आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानु स्वागत। माय चैनल नेम इज विलेज लाइफस्टाइल नेमर सब्सक्राइब करिया जमाई भूलिबेनी। बर्तमान हमर हेतबळे थिला आमर रावण कर देथिलु प्रस्तुति कर देथिलु एबे ता पैंट शर्ट पिंधा होची तार रावण पैंट शर्ट सब आसी गलानी एबे रावण पैंट शर्ट पिंधा हबो। रावण जीन पैंट ता समर से मारी देथिवारु वर्तमान आम रामचंद्र को धनुर बाण दे देछु तापरे रामचंद्र को जीन पैंट एवं जीन पैंट एवं शर्ट पिंधाई धनुर बाण प्रस्तुत करी रावण ऊपर प्रयोग करबा पई अस्त्र तांको दे देबो। बुझन ताहले कथा नै बुझुची रामचंद्रंकर अस्त्र वर्तमान हनुमान को पठे देछु आनिया पई से जाय रामचंद्र आसी पछरे हो ब्रह्मास्त्र आनिया पई जाय छथि रावण नहले मरियन ना एक तो एरा कोन होई दे कोन तो जानि छु किंतु लुगा पिंधानी तू ओ हेडा हेडु टेकी बई पछोडो गो साइड तो भी जानु सुध धारबो से धरा पड़ो नाही से देडसु रावण अरे आई एम हेल्पिंग कोडू किछ ना रहाय राम कुंच करे कुंच करा हो नहीं है यार तू यार पाड़ बोल तू जानो डाकियो घोड़ा का से कदवा जे लुगा पिंधानी हरिदा ठीक अछि बड़टी हेतिला जाना कोन रावण लुगाटा हां बड़ लुगा हां बम एरा कोन एठु इंडियन पछ बड़टा न देखा वाला एटा कोन छोटियाटा एटा एटा हले पिधे दादा हां आगो बडा कुंचीटा हबनी हबो आपण एक्स्ट्रा दार कुंची करी छाडीबो ए बड़टा हमर सब हबो सब एति रावण एइटम एइटो इंडी बांधी देले एटा गुडा कंप्लीट हे गेला बादल एइटा भी अरे एते माने एटा बुले बुले रहु चले म एटा मिली परछि तांको कुंची नाही त कुंचीटा टे काटी के खाली ओले का कथा अरे दिया को हैप्पी मनी अरे एटा आइटो कोन एइटो दिया हबो नि नाही हबो थाउ चलिबो ता कुंचीटा बाकी रहिला दौनु हे बेढाना थोड़ा गुडे कुची करी के
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାବଣକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧଉଥିଲୁ ବା ଯୋଉ ମାନେ କପଡ଼ା କି ଧୋତି ପିନ୍ଧଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ କରାହଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ ଏଠି ତା ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଧରିଲୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ। ରାବଣ ତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏଇଟା କଣ ରାବଣ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଦେଇଦବା। ରାବଣ ମୁକୁଟ ସେଇଟା ବେକାରିଆ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ମଡେଇଦବା ତା ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆଖି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଆଖି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାବଣ ମୁଣ୍ଡ ଆମେ କରିଦେଲୁ 10ଟା। କହୁଥିଲୁ କରିବୁନୁ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଇଛୁ ରାବଣ ମୁଣ୍ଡ। ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି କରିଦେଇଛୁ। ଏଇ କୋଉ ଭାବୁଥିଲୁ କରି ହବନି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଆଉ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବ। ଦେଲୁ ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ କଟା ହବ ରହ ତାକୁ ସାଇଜ କରି ସାଇଜ ବସିଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ରାବଣ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲୁ ଆଜି ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ିଦେବୁ। ଯୋଉ କରିଥିଲୁ ତା ଦେହରେ ବାଣ ଫାଣ ଖଞ୍ଜିକି ରାବଣକୁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଦେବୁ ଆରାମରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲୁ, ତା ମଝିରେ ଆସିକି ବାପା ମନା କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି। ଆମକୁ ଆଗୁଆ କହିଦେଇଥିଲେ ରାବଣ କରିଦେବ, ତାପରେ ଆମେ ପୋଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଇନା ପଛରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି, ଯୋଉଦିନ ରାବଣ ମରିବ ଆମେ ସେଇଦିନ ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ିବା। ସେଇଦିନ ରାବଣକୁ ତା ଦେହରେ ବାଣ ଫାଣ ଲଗେଇକି ତାକୁ ସେଇଦିନ ପୋଡ଼ିବା। କେତେ ଖୁସିରେ କରୁଥିଲୁ। ହଉ ଯାହା ପୁରାଣରେ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆପଣମାନେ ତ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି ଆମେ ରାବଣକୁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲୁ, କେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବୁ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯୋଉଦିନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହବ ସେଇଦିନ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିହବନି, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ରହିଲାଣି ଆହୁରି 10 ଦିନ କି 7-8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲାଣି ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ହେଇଛି, ରାବଣ ମଲା ସେ ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରି ରଖିଛୁ। ଯୋଉଦିନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହବ ସେଇଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।